ठाकुर कौन मागिल कहीं सब कुमारी मैंने जान मागती। अच्छा बुझीगली तमें ठाकुर को या मागिल ना हे ठाकुर मत एमती गोटे बर दियो जी सूर्य ठार आहरी सुंदर हो ना। सूर्य तमें एक कही पार तमें कह तो मोर तुम छड़ा भाई आउ किए अच्छे तमें तो मो सुंदर मोर अधिका कौन दरकार कहल हेले सूर्य मुझे जापारूनी तमें मुझे योग्य कि नुहे। अरे ना ना योग्य अयोग्य प्रश्न उठुनी रूपा एटी प्रश्न उठुची मनर मन परी मनटे पाई बस से यथेष्ट। तमें सत कह सूर्य। अरे बाबा जब विश्वास न चल शुण मु दिल्ली में पढ़ुला बेले आम प्रोफेसर को झील लोरा हाँ सी इज वेरी स्मार्ट बिचारी मो पचर बहुत कष्ट करथिला हेले मु आ मो डैड ताकू मोटे पसंद कलु फल कौन है जान सीधा मु पार पहुंच गली आ कहली अरे बाबा प्रेम करियो कहले दिल दरकार दिल दिल्ली नुहे। हाँ बोले ना सूर्य तमें मो देवता तुम हृदय भाषा मुझे पढ़ी पार्टी हेले मो निजक एत डर कहीं लगुच मु जानी हूँ तो ये आमर कथा कहानी जीवन तो एसब मत जमी स्वप्न पर लगुच सूर्य तुम डैडी कौन आमको स्वीकृति देवी तुम मो डैडी को जान रूपा मु कि भाविया पूर्व मो डैड मत आगुरी स्वीकृति दे सारी था डैड मत बहुत भल पाती तमें दिन देख मु तुमको एमती गोटे मंदिर को नहीं जी जो तुम पूजारी साजी जीवन सारा मत केवल पूजा कर। हाँ सतर सूर्य ये सब कौन मो भाग्य लेखा अच्छी आम बाहागर पर तुमको मो कानी रे एमती बांधि रखी जे तुम से सब दुनिया टाक बुली जीव आउ जदि दुष्टामी कर एमती दंड देवी कि दंड दब कौन ये अच्छा ताल आखि बुझ आखि बुझी बुझी अरे रूपा रूपा तुमको कैसे लगुच जहाँ आगुरी केवे लगी ना तुमको चिंता खाली लगे ना कही हम चेष्टा कर माने जो कहा इच्छा नहीं सेमती गोटे केमती केमती लगुच। सीमा सीमा गोटे कथा पचार गोटे कहीं मन इच्छा पचारि पचारि अस्त कर दिया तुम्हारे गोटे गोटे प्रश्न उत्तर देवी। सीमा आमर जहाँ चली ये कौन सतरे प्रेम एथरे तुम्हारे संदेह अच्छी संदेह नहीं सीमा मु भावुची सतरे कौन तुम कोटिपति बापा तुमको मोपरी गोटे गरीब किराणी हाथ टेक देवे ता तो मुझे कहीपारनी तेज शेष पर्यंत आम चेष्टा करवा आउ जदि फेल मारिबा आम बाट आम देखा। सीमा तुम घर मो जगह अच्छी तो जगह तो निश्चय अच्छी हेले तमें कौन महल छाड़ी आम कुड़िया घर रही पार तुम सबुदिन मत एमती नहीं नहीं या तू बेसी भल पाइब ताले महल कहीं मोर मन पड़ो जी कुड़िया तो मोपाई महल हो हेले तुम मत सबुदिन एमती भल पाइब ना एथरे कौन संदेह अच्छी ना जे तुम तुमको गोटे प्रमिस करा पड़ो कह कि प्रमिस आस प्रमिस करा आस ना आस ना धीरे चलो देखी जाता ना है सत्य नहीं कथा अच्छी प्रेमिक प्रेमिका जदि पानी भितर छिड़ा हुई दुई दुई कपुर को पानी पकी क्या सत्य कहती ता काले सत्य हो जाए। अच्छा ताहले कौन सत्य करबा मुझे कहबी तमे ता कहबो ना हौ हला मु कहबी आमे दिन शपथ करछि जे आमे दिन शपथ करछि जे जेते झड़ झंझा आसु पछे आमे निश्चय दुई दुई को बाहा हबा दुई को बाहा हबा
ଆଉ କିଛି କୁଆଡ଼େ? ବାବୁ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ବାବୁ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଥକି ଯାଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଜ୍ଞା। ମୋ ଯାଏଁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ କେତେ ସମୟ ଆଉ କଷ୍ଟ ଦରକାର ବୁଝିପାରୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ତେଣୁ ତୁମର ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ସମାଜର ତମେ କୋଉ ସ୍ତରରେ ଅଛ ଆଉ ମୁଁ କୋଉ ସ୍ତରରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ବିଜୟ ତମର ପୁଅ ହଁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରେ? ଇଂଲିଶରେ MA କରୁଛି ସାର୍। ଫାଇନାଲ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ। ଖୁବ୍ ଭଲ ପଢ଼େ। ସବୁବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଫାଷ୍ଟ ହେଇ ଆସିଛି ସାର୍। ତା ଛଡ଼ା ବକ୍ତୃତାରେ ପ୍ରାଇଜ୍ ବି ପାଇଛି। ଅନେକ ଥର ଖବରକାଗଜରେ ଫଟୋ ବାହାରିଛି ସାର୍। ଖବରକାଗଜରେ ଫଟୋ ବାହାରିଛି? ନୀଳାମ୍ବର, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଡେଲି ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରେ ଆଉ ଭାଷଣ ଦେବା ବାଲାଙ୍କଠୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ଭାଷଣ ଦେବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପେଶା ନିଶା ଓ ଅଭ୍ୟାସ, ଏମିତି ଅନେକ ନେତାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋରି ଦୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ହଁ, ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍। ଏମିତି ଅନେକ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପିଲା ମୋର ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କରେ ଗୋଲାମୀ କରନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ହିସାବ ବି ରଖିନି। ତମ ପୁଅ ଆଉ ଅଧିକା କ'ଣ କରେ? କ'ଣ ହେଲା? ପୁଅର ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ଭରସା ତୁଟିଗଲା ନା ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି କହିବା ପାଇଁ ସାହସ ହଉନି? ସାହସ କାହିଁକି ହବନି ଆଜ୍ଞା? ବିଜୟ ମୋ ପୁଅ। ଭଲ ଆଙ୍କେ, ଭଲ ଖେଳେ, ଭଲ ଡ୍ରାମା ବି କରେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ମୋ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଡ୍ରାମା କରିବା ପାଇଁ ସାହସ କରୁଛି। ଆପଣ ଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ନୀଳାମ୍ବର, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ହିସାବରେ ମୁଁ ବହୁ ନାଟକର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛି। ଆଉ ନାଟକକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିଛି। ତମ ପୁଅ ମୋ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଡ୍ରାମା କରୁଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ତମେ କେତେ ଟଙ୍କା ନେବ? 1,00,000, 2 ଲକ୍ଷ, 5 ଲକ୍ଷ, 10 ଲକ୍ଷ? ଥାଉ ସାର୍, ମାତ୍ର 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା? ଅଭିଜିତ ବାବୁ, ଆପଣ ଜୀବନରେ ଖାଲି ଟଙ୍କା ଦେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ଜୀବନକୁ ଟଙ୍କାରେ ତୋଳି ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗରିବ ହେଲେ ବି ଜୀବନର କଷଟି ପଥରରେ ଜୀବନକୁ କଷି କଷି ଦେଖିଛୁ। ଆପଣ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, 7 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହୁଏତ ମିଛ କହିବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ 57 ବର୍ଷରେ ନୁହେଁ। ବିଜୟ ଆଉ ସୀମାର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ମୁଁ ଏଯାଏ ସୀମାକୁ ଦେଖିନି। ଆପଣ ହୁଏତ ଭୁଲ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଶୁଣି ନାହିଁ, ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ପ୍ରଥମ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସାବଧାନ କରିଦେଉଛି ନୀଳାମ୍ବର। ତମେ ଭାବନି ଯେ ବିଜୟ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛି ବୋଲି ମୋ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଅଧିକାର ବି ପାଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମକୁ ଚାକିରି ବାହାର କରିଦେବି। ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ବିଜୟର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର କରିଦେବି। ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତୁମକୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିଦେବି। ଅଭିଜିତ ବାବୁ, ତମେ ସୀମା ରାସ୍ତାରୁ ବିଜୟକୁ ଦୂରେଇ କହୁଛି, ତା ନହେଲେ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍, ବାହାରି ଯାଉ କହୁଛି। ଆରେ ରୁହ ରୁହ, ଏଇଠି ପୁରା ଏଇଠି। ହଁ, ଆରେ କ'ଣ ହେଲା? ମୋର ଟିକେ କାମ ଅଛି। ଆରେ ହଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ମୁଁ ଆଜି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଟିମ୍ ନେଇ ଆସାମ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗଲାବେଳେ ଦେଖା ହବ। କୋଉଠି? କହିବିନି, ସସ୍ପେନ୍ସ। ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ।